dengan istilah syiddah ya. Lalu berikutnya beliau memberikan gambaran suara yang keluar dari huruf mim. Berarti mim ini kan lawannya dari ba, walaupun dia masuknya kategori bainiyah. Nah, suara yang keluar dari mim itu ketika kita mensukunkan am, nah itu suara itu dia akan berbelok ya, berbelok atau dia akan mengarah ke bagian khayshum, ila khayshum hakadha maulan. Nah, ila bagian rongga hidung seperti itu, sehingga dia apa namanya keluar, suara yang keluar dari mim itu akan sempurna ketika keluar dari ada kombinasi di antara syafatain dengan bagian rongga hidung itu sendiri. انتظروا اسمعوا كده. هذا صوت فمي. كل حروف العربية أو كل الحروف تخرج من هنا، الصوت من هنا، ليس هذا ما عدا حرفين الميم والنون هكذا. أن قولوا كده أن يبقى كل حروف اللغة العربية تخرج من ماذا؟ الفم. صوتها لابد أن يكون من هنا، لا يشترك هنا إلا حرف النون والميم يخرجون من هنا. أتعلم أن الغنة هذه جعلت للتجميل، حتى أننا لما نريد أن نقول لواحد أطربنا نقول له غني، غني من الغنى، غنى. يقول إيه الواحد لما يجي يغني يعمل إزاي؟ هو بيستخدم إيه؟ هينفع يغني بالسين والسي سي 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 مثلا؟ هل هذا فيه غناء؟ الغنى يكون من ماذا؟ من هنا. فقالوا أن الجمال الصوت في الغنة أهو. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. طيب يبقى الغنة تكون من إيه؟ من الخيشوم وهو مخرج. تعلم بقى بعض الناس يقرأ خطأ يقول إيه؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم، هذا يخرج كل الحروف من هنا، نسميه عندنا أجنف، يعني هو يعتمد على أنف. لا، الصوت الجميل يكون من الفم إلا هنا. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا. هذا هو الغنة. Ya, sini beliau memberikan penegasan. Semua huruf Arabiyah itu tidak ada yang keluar dari khayshum. Khayshum itu adalah rongga hidung ya, bagian dalam. Nah, kecuali dua huruf yaitu mim dan nun. Nah, tujuannya apa? Mim dan nun itu keluar dari gunnah li tajmil, yaitu untuk memperindah suara. Karena memang dalam perspektif lisan orang Arab, suara indah itu ya sautun ladzidun ya, suatu yang lezat, yang enak didengar itu dari suara hidung itu sendiri. Makanya kalau kita dengar nasyid atau yang lain itu biasanya memang ada pengaruh suara hidung ya dari situ tersebut. Nah, mau juga memberikan penegasan lagi dan tanbihat ya atau peringatan. Jangan sampai kita malah membaca suara hidung, apalagi khususnya ketika nun dan mim ini dalam kondisi musyaddadah bertasydid bersandingan dengan huruf-huruf lain yang tidak ada gunnahnya. Maka jangan menggunakan huruf-huruf yang enggak ada gunnahnya ya, atau memasukkan huruf-huruf yang ada di fam, di lisan, apalagi di al-halq masuk ke dalam rongga hidung gitu. Tadi beliau sudah contohkan bagaimana ada orang yang membaca dari awal ayat itu sudah pakai hidung semua begitu. Maka yang perlu kita tegaskan kembali, jangan sampai suara hidung itu keluar kecuali hanya pada dua huruf, yaitu mim dan nun. نعم. طيب انتهينا من المخارج ولله الحمد. قولوا الحمد لله. Selesai pembahasan makharaj ya, alhamdulillah. سأشرح ثلاث صفات فقط، ثلاث صفات. عندنا لو قلت مثلا، لو قلت فلان أبيض لابد أن يكون له ضد، يبقى فلان أسود. ذكر لابد أن يكون الآخر أنثى، لا يوجد بينهما وسط. شمس ضدها قمر. فالحروف
إن لم يكن أبيض فهو أسود، إن لم يكن أسود فهو أبيض، إن لم يكن ذكر فهو أنثى، إن لم يكن أنثى. لكن هل هناك حرف أنثى وذكر في نفس الوقت؟ لا. أبيض وأسود في نفس الوقت؟ لا. Ya, ketika kita ingin membedakan sesuatu, pasti kita perlu adanya pensifatan yang khusus. Misalnya seseorang, ada si fulan, si A dia putih kulitnya, si A hitam dan segala macam ya. Maka adanya satu orang yang mungkin kita anggap sama, dia akan berbeda dari sisi sifat. Nah, masalahnya ketika kita membahas huruf-huruf Arabiyah, tidak ada yang sifatnya itu adalah hitam, putih ya, ataupun yang lainnya. Maka di sini sifat yang akan dibahas oleh beliau adalah tujuan untuk membedakan huruf-huruf yang tadi. طيب اسمعوا اكتبوا هذه العبارة بقى. لولا الصفات ما كانت الحروف. كان الإنسان سيكون أخرس. قال العلماء اكتبوا لولا الصفات ما كانت الحروف. أتعلمون الأخرس؟ عارفين الأخرس؟ Nah, ya, beliau memberikan satu kaidah yang bagus untuk dicatat. Laulas sifat ma kanatil huruf. أشرح لكم. الأخرس يقول هو كل الحروف عنده صحيح. هل عنده اختلاف؟ يقول طاص. لو قال طاظاق يبقى هو بيتكلم صحيح. الأخرس عنده حرفين فقط. لولا الصفات لكانت الخاء والغين واحد. ما الذي ميز الخاء عن الغين؟ لولا الصفات لكانت الحاء عاء صحيح. لولا الصفات لكانت القاف كاف والكاف قاف. إذا لولا الصفات ما كان هناك حروف في العربية. الصفات هي التي جعلت هناك 28 حرفا. Ya. Lalu sifat makanatil huruf, maksudnya adalah sifat-sifat ini nanti pada akhirnya untuk membedakan di antara huruf-huruf yang tadi, misalnya satu makhraj atau dia berdekatan atau sejenis makhrajnya, dan ini semua sudah datang secara alami di antara huruf-huruf hijaiyah yang berjumlah 28. أعطي لكم مثال. كنت هقول الصفة وليكن مثلا الشيخ مثلا محمد فكري والشيخ أحمد من أم واحدة ونزل فيهم نفس الصفات. الاثنين كرماء، الاثنين مثلا لون واحد، بشرة واحدة، عين واحدة، طول واحد، أخلاق واحدة. هل كنا نستطيع أن نميز بينهما؟ لا. لكن كيف أميز فلان طويل وفلان أقصر منه، فلان بشرته أفتح من فلان، فلان منهم مثلا كريم والآخر بخيل. نعم فهمنا. يبقى إيه؟ يبقى الآن مثلا نستطيع أن نميز بينهما صحيح. لولا الصفات ما ميزنا بين الحروف. Ya, beliau memberikan permisalan tadi, misalnya Ustadz Muhammad Fikri dengan Ustadz Ahmad Ferry dari satu ibu yang sama, misalnya lahir dari rahim yang sama lalu bersaudara. Nah, mereka lahir tapi punya kesamaan dalam berbagai hal, misalnya dari akhlaknya sama, etikanya sama, dan segala macam. Terus gimana kita membedakan di antara mereka berdua ini sebagai saudara kandung dengan sifatnya? Mungkin yang satu tinggi, yang satu pendek, yang satu kulitnya hitam, yang satu kulitnya putih. Nanti begitu pula dalam pembahasan sifatul huruf Arabiyah ya, bagaimana kita membedakan gha dengan kha, qaf dan kaf dan sim misalnya seperti itu. طيب نأخذ بقى الصفة. هناك 10 حروف في العربية فيهم همس. ما معنى الهمس؟ يعني الهواء يخرج. أما بقية حروف العربية الهواء لا يخرج. نأخذ مثال. اسمعوا. أش ولا أس؟ أس. ما الفرق بين الأس والأز؟ أز. جرب معي كده. بص أنا سأخذ منديلا. اسمعوا. تا. ما الفرق بين التاء والباء؟ أو تا.
قا لا يوجد. كا، ها فهمتم؟ امسك أنت المنديل وجرب. كا. لو قلت با يبقى أنت اخطأ. واحد يقول با، أقول له با إيه ده؟ ليس عربي هذا. با لا، هي هذا أخرس برضو با، لكن هي با. با لا، ده لغة ليس عربي. الصوت هذا با نعم هو موجود في لغة أخرى، اي بي خفيفة وثقيلة في اللغة الإنجليزية، لكن وفي الأندونيسي، لكن عندنا اسمع با لكن لا يوجد عندنا با هذه في لغة أخرى بي خفيفة بي تقيلة، لكن عندنا في اللغة العربية با واحدة. الطاء، بصوا كثير من الطلاب يقول لي طا اهدنا صراط المستقيم. طا يا عم، طا هل تحرك المنديل اهو؟ طا خطأ، طا حثه شخص فسكت، هذه هي الهمس. بقية الحروف ليست مهمودة عدا حرف وقف بين الاثنين، قال والله أنا همس وجهر في نفس الوقت، يعني فيه بعض الهمس وبعض الجهر. الهمزة وقف في المنتصف، هي أولها ياء، أولها جهر وآخرها همس، ياء يجد فيه بعض من الهمس، ولهذا هو موصوف عند علماء اللغة هو بين الهمس والجهر. في كتب التجويد نقول هو جهر قولا واحدا، لكن كتب الصوتيات يقولون هو يقف بين الاثنين. يبقى ما هو الهمس؟ هواء. وما هو الجهر؟ انحباس الهواء. Ya, sifat pertama yang beliau bahas adalah sifat hams yang ada berjumlah 10 huruf, yaitu yang kita kenal semua dalam matan Jazariyah, fahathahu syakhsun sakat. Nah, maksud hams itu adalah udara yang keluar ketika kita mengucapkan huruf-huruf tersebut adalah sempurna keluarnya. Tadi beliau mencontohkan misalnya pakai pakai tisu tadi ya, perbedaan antara ba dengan sin ya, misalnya ketika kita mengucapkan ba dengan sa, ba dengan fa misalnya ya, dan segala macam contoh-contoh yang bisa kita ambil tadi itu menunjukkan perbedaan yang kuat bahwasanya huruf-huruf hams yang fahathahu syakhsun ketika diucapkan dengan alami, dengan normal itu keluar dengan sempurna udaranya. Cuman catatan yang beliau sampaikan dari sisi praktek ya, pertama jangan sampai huruf yang seharusnya tidak dibaca hams dibaca berlebihan, ya, bisa jahar kayak ba bisa dikeluarkan sampai berlebihan, seperti itu juga berlebihan. Atau juga jangan sampai sifat hams, huruf-huruf hams yang memang asal dan mengalir alami tidak perlu dipraktekkan secara berlebihan juga ya, sampai kadar lebihnya itu sampai melebihi kadar yang seharusnya. Maka di sini hams ini adalah aliran suara, aliran udara ketika kita mengeluarkan suara pada huruf-huruf tersebut. Dan dari kalangan ahli fonetik ya, ahli saut itu mengatakan khusus untuk huruf hamzah. Khusus untuk huruf hamzah itu dikatakan bahwasannya ketika kita mengucapkan di awal pengucapan, misalnya ketika sakin misalnya ma ya, atau ba gitu ya, maka awal itu adalah jahar. Awal itu adalah dia tidak mengalir udara tersebut. Tapi ketika di akhir ucapan tersebut maka dia ada aliran yang mengalir. Jadi dia baina antara jahar dan hams. Tapi ini pandangan ahli fonetik, ahli bahasa ya, bukan dari kalangan ahli qiraah. Ahli qiraah umumnya berpendapat hamzah tetap dihukumi sebagai jahar, bukan hams. Mal fariq baina hadha? انظروا إلى يدي تغوص لا تقف، وبين يدي هنا هل تغوص أم تقف؟ ما الفارق؟ اسمعوا أهو، يدي عمالة تدخل، أما هنا هل تدخل؟ يدي تقف، لا تستطيع أن تكسر الإزاز، لكن هنا في فارق. Ada perbedaan nggak? Belum megang kue, megang roti kan bisa ditekan gitu ya, bisa ditekan. Sementara kalau gelas kan nggak bisa. Ya. Apakah ada perbedaannya? Apakah terlihat perbedaannya tersebut? هذا يسمى حروف الرخاوة. اسمع، يس الصوت ممتد، يش لم تقف يدي، يخ لكن يط قف كده عند اقرأ الطاء هتقول يط ولا يط
يقف، فالشدة الصوت انحبس لا يخرج، كأنه دخل في شيء وانحب. يب حتى عضلات الفم والفك تشتد، كأنني أشد يد. جرب معي. يس يس يز يط. لا أتحرك، صحيح، كأن عضلات الفك. هذا هو الشدة. أجد قط بكت. أما هل يمكن أجد قط بكت؟ بقية حروف اللغة العربية لا رخاوة، إلا بعض الحروف بين الاثنين. نعم، بين لين عمر. لا. Ya, berikutnya adalah sifat rakhwah. Kalau tadi tinjauan adalah tinjauan udara, sekarang rakhwah adalah tinjauannya adalah suara. Jadi beliau tadi memberikan perumpamaan kalau misalnya tadi kue bisa diremas gitu ya, atau ditekan, maka itu sebagaimana sifat huruf-huruf rakhwah. Artinya suaranya itu yumtad, artinya dia memanjang atau mengalir secara sempurna. Berbeda dengan syiddah. Kalau syiddah itu kayak misalnya ba, jim, dal, ajid, qatin, bakat, kita ketahui bersama, dia suara dia itu agak tertahan dan seakan-akan dia terkunci pada tempat tersebut sehingga tidak mengalir sebagaimana rakhwah. Ta'ala nul'ab lu'bah. Nal'ab lu'bah. Ini belum pengen kasih games ini. Itu bihurufin hiya min ash-shiddah wal jahr fi nafs al-waqt. Ta'alu bina nal'ab al-lu'bah. Ajid, sa'aktubu lakum. هذه كانت حروف الشدة، صحيح؟ أجد قط بكت، صحيح، هي حروف الشدة، صحيح؟ تعالوا بنا نلعب لعبة. أيهما كان فيه جهر؟ الهمزة؟ قلت لكم لا، كانت هي همس وجهر، صحيح؟ الجيم من الجهر أيضا، شدة وجهر. والدال شدة وجهر، والقاف شدة وجهر، والطاء شدة وجهر، والباء شدة وجهر. الكاف كانت همس، ليست معنا. طب التاء كانت همس، حثه شخص فسكت. بقى من حروف اللغة العربية قطب جد. يبقى بقى من حروف العربية اللي فيهم الجهر والشدة كم؟ 5. فانحبس صوتهم وانحبس نفسهم فماتوا موتا عميقا فوجب القلقلة، وما سنة القلقلة في هذه إلا لهذا. فهمت يا شيخ الفارابي؟ بس نعم. Ya. Ini gamesnya maksudnya bukan kuis ya, maksudnya beliau memberikan permisalan atau gambaran. Tadi kan disampaikan syiddah itu ada huruf ajid, kumpulan huruf ajid, qatin, bakat. Nah, kita lihat di sini di kumpulan huruf ini yang jahar itu ada berapa? Karena kalau syiddah sama-sama kuat suara, padanan asalnya pasti juga sama-sama kuat secara udara, artinya dia tidak mengalir, sama-sama tidak mengalir sempurna. Nah, di sini diambil 5 huruf yang kita kenal sebagai huruf qalqalah ya, baju di to, qaf, ba, jim, dal, qaf, to. Yang ini nanti karena saking kuatnya dia ya, mati tadi bilang mati kayak mati sesungguhnya gitu. Udah suaranya suaranya tertahan, udara juga tertahan, maka diberikan solusi dengan qalqalah itu sendiri. Nah, yang lainnya seperti misalnya huruf kaf dan ca. Nah, kaf dan ca ini justru secara udara dia ngalir hams gitu ya. Dia keluar dari jalurnya ba, jim, dal, qaf, ta yang menjadi huruf qalqalah seperti itu. لن أكمل الصفات يعني طويلة. نشرح بقى أول ما الأستاذ الفارابي في يوم من الأيام يشرح لكم التجويد بعد المخارج والصفات، لا بد أن يشرح درسا مهما قبل الدخول في أحكام التجويد، اسمه علاقات الحروف. Berikutnya beliau akan membahas tentang hubungan antar huruf, hukum hubungan antar huruf. Karena beliau membahas sifat akan terlalu panjang dan khawatir tidak cukup waktunya.
ما معنى علاقات الحروف؟ لابد أن أعرف الحرف هذا ما علاقته بما بعده وما قبله، هل هو مثله، قريبه، شبيهه، نظيره، بعيد عنه؟ لابد أن أعرف، لأن أحكام التجويد إظهار إدغام إخفاء إقلاب تعتمد على هذا الدرس. Ya, pembahasan alaqatul huruf ini adalah berarti pembahasan eksternal ya, artinya dia hubungan di antara dua huruf. Kalau tadi kita bahas makhraj sifat, itu masih fokus kepada internal huruf itu sendiri. Nah, sekarang gimana kita mengetahui huruf itu akan bersandingan dengan huruf lainnya dalam satu kalimat, yang kalimat ini akan menjadi suatu ayat dalam Al-Quran, bisa tinjauan nanti dekat atau jauh dan segala macam. Karena hukum-hukum tajwid yang kita akan praktekkan nanti itu akan memiliki hubungan kuat tentang pembahasan ilaqatul huruf, yaitu bagaimana hubungan antar huruf. طيب العلاقات ندرسها في التجويد 4 صحيح؟ 4؟ نحن ممكن ندرس 7 أو 6 علاقات، بس انتبهوا معي. أول علاقة اسمها التماثل. اسمها مين؟ التماثل. أنا ونفسي، أنت ونفسك، الحرف والحرف نفسه، باء أمامها باء، تاء بعدها تاء، قاف بعدها قاف، كاف بعدها كاف. من يعطي لي مثال؟ يعلم ما، أدي ميم وميم. ومن نشاء نعمره، نون مع نون. تسطع عليه صبرا، يسرف في القتل، فما ربحت تجارتهم، قد دخلوا بالكفر، قد دخلوا بالكفر، دال ودال، عين وعين، سين وسين. أي علاقة يا ترى نستطيع أن نصف هذا؟ علاقة تماثل. هو التماثل هو وليس المثل يعني شبيه له، لا، التماثل يعني هو. Pembahasan tentang hubungan huruf yang pertama adalah tamatsul, itu sama jenis dan sama huruf ya. Kalau tadi beliau memberi permisalan ana wa nafsi, saya dan saya itu adalah saya gitu. Jadi dia tidak ada perbedaan sama sekali dari sisi dalam ataupun luarnya. Ya, tadi beli contoh misalnya idhab bi kitabi fala yusrif fil qatl dan segala macamnya. Maka hubungan di antara huruf yang sama secara makhraj dan sifat dinamakan sebagai tamatsul, atau kita mungkin sering dengar mutamathilain ya. نعم، سنأتي بأولاد الشيخ الفارابي، هم النماذج اليوم. بسرعة الدرس. حتى تفهمون الدرس. أهلا فراولة يا الكسائي، تعال يا الكسائي، تعال. سيدنا شيخ. كلاهما من أب وأم واحدة، صحيح؟ من أبو هذا؟ من أبو هذا؟ واحد. الرحم الذي حمل هذا واحد، صحيح؟ وليكن هذا دال وهذه تاء من أم واحدة، صحيح؟ فالعلاقة بين الدال والتاء والطاء لو كان لهم هي علاقة تجانس. نقول عبدت، ندغم المتجانسين لأنهما من مخرج واحد. عبدت، أحطت. فهمتم؟ ولو أنهم إن ظلموا، هذه ذا وظا من أم واحدة، صحيح؟ ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم يلهث ذلك مثل القوم الذين كالذا والثاء كلاهما من بطن واحدة. هذه علاقة نسميها التجانس، اتفاق المخرج، ولكن هذا ولد وهذه بنت، هذا كسائي في النحو وهذه فاكهة تؤكل فراولة، هذا مختلف عن هذا، صحيح؟ فهذا اسمه
التجانس. يلا تفضلوا ما شاء الله يا الكسائي. فهمتم التجانس؟ يبقى التجانس اتفاق المخرج واختلاف الصفة. اتفاق المخرج ضعوا 1000 خط واختلاف الصفة. Ya, tadi beliau memberikan perumpamaan tadi ya, anaknya Syekh Farabi antara Faullah dan Kisai kan sama-sama dari satu bapak dan satu ibu. Benar ya Syekh ya? Dari satu ibu kan Syekh? Dari satu bapak dan satu ibu ya. Nah, walaupun dia satu ibu dan satu bapak, tapi kan pasti punya perbedaan ya. Ya, punya perbedaan. Dari satu rahim yang sama tapi punya perbedaan sifat, inilah namanya tajanus gitu ya. Ya maka tadi beliau berikan contoh dalam perspektif tajwid, misalnya dal dengan ta, to dengan ta, help to misalnya kan. Terus juga ujibat da'watukuma gitu ya. Terus sa ketemu zal, yalhadzalik. Semuanya satu makhraj ya. Tadi kita sudah bahas tentang makhraj, tapi walaupun satu makhraj, satu tempat, mereka mempunyai perbedaan sifat. العلاقة الرابعة التقارب. ضعوا 1000 خط. تقارب يعني تقارب مخرج، لا ليس لي بالصفات. المتقاربين تقارب مخرج. أنا وابن عمي أقرباء. أنا وابن عمي هذه تسمى أقارب. أقارب في المخرج لا يدغم إلا ما كان قريبا في المخرج. قاف وكاف. ألم نخلقكم من ماء مهين. قاف وكاف متقاربين. لما أدغمنا اللام الشمسية كانت من الحروف القريبة مخرج، ليست لم تدغم في الهمزة ولا في العين ولا في الحاء ولا في الغين ولا الخاء ولا القاف ولا الكاف لأنها بعيدة صحيح. فهذا اسمه التقارب. Ya, pembahasan hubungan yang ketiga adalah taqarrub, itu berdekatan. Ya, maksudnya tadi beliau berikan permisalan, kalau tadi kan tamatsul kita sendiri, diri kita sendiri. Tajanus satu ibu, satu bapak. Kalau taqarrub itu hubungan kita dengan sepupu. Ya, kita dengan sepupu kan masih ada hubungan kekerabatan ya, dari paman kita punya anak, itu sepupu kita. Nah, dia punya kedekatan di situ. Nah, begitu pun dalam pembahasan makhraj ya. Yang taqarrub dalam riwayat Hafs tadi qaf dengan kaf, ya, lam dengan ro. Ini kan mazhabnya Ibnul Jazari mengatakan lam dan ro itu sebagai makhraj yang taqarrub ya, begitu. Sehingga karena dia berdekatan dan mudah untuk dileburkan, maka dia terjadi hukum idgham. Nah. Itu. Ba'da dzalik tabaud. ما معنى تباعد؟ تباعد مخرج. هذه اللام لم تدغم في الهمزة لأنها بعيدة عنها، هذه في مكان وهذه. الحاء، الغاء، الخاء، القاء. يبقى ما هو التباعد؟ تباعد ماذا؟ المخرجين. لماذا أظهرنا النون الساكنة عند الهمزة؟ من آمن بسبب التباعد، منهم بسبب التباعد، من عين آنية بسبب التباعد، من حكيم عليم حكيم صحيح. من مثلا من هاجر كل هذه إظهار بسبب التباعد. Ya, berikut tabaud berarti saling berjauhan. Berarti memang hubungan jauh gitu ya. Tadi misal lam dengan hamzah ya, terus juga misalnya tadi nun sakinah, hukum-hukum izhar halqi ya. Ketika ketemu huruf-huruf halq, nun sakinah berada di lisan, lidah, ujung lidah lagi. Ketemu dengan huruf-huruf yang di tenggorokan, ini jauh. Maka hubungan yang jauh ini maka tidak akan mungkin dileburkan. Dia menjadi baca keras. اكتبوا هذا. الإدغام بسبب 3: تماثل، تجانس، تقارب. الإظهار سبب التباعد في الإظهار. يبقى احنا كده خدنا حكمين: إظهار بسبب التباعد، والإدغام كان بسبب ماذا؟ 3. ما هي؟ التجانس والتقارب والتماثل. خلاص ya. Kesimpulannya kita bisa ambil bahwasanya idgham itu 3 sebab. Kalau dari pembahasan ilaqatul huruf ini, dari sebab tamatsul yaitu sama 100% begitu ya. Tajanus makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Lalu yang ketiga karena sebab taqarrub, berdekatan makhraj, beda sifat. Sementara izhar sebabnya adalah tabaud, saling berjauhan di antara makhraj. Fi sifah 5 اسمها التنافر.
علاقة خمسة اسمها التنافر. اسمها مين؟ ما معنى نفر منه؟ كرهه، يعني ممكن أكون أخي وأكره أخي، صحيح؟ ممكن أكون إخوات ونتقاتل في الميراث مثلا، فده اسمها تنافر. طب أي الحروف فيها تنافر؟ السبب في التنافر شدة اختلاف الصفات بين أخوين. وليكن اسمعوا، سا، قولوا معي، سا همس، سا صفير، سا رقة، را تفخيم، را ده جهر، را بين الرخاوة والشدة، را جهر. ايه ده؟ إيه اللي جاب السين مع الراء؟ السين تكره الراء، لا يوجد بينهما اتفاق. قولوا كده، اهدنا الصراط المستقيم بالسين، اهدنا الصراط المستقيم. خفيفة أم ثقيلة؟ ثقيلة. قرأها الإمام يعقوب وأبو جعفر على أصلها. نحن في رواية حفص قلنا لا 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 لا، السين لا تحب الراء. رجل وزوجته لا يحبون بعضهما، فنأتي بحكم من أهله وأهلها فنقول له ما أحزنك وما أحزنك. فهذا الحرف الوسط لابد أن نأتي بحرف يكون الأول يحبه والثاني يحبه. فتش في اللغة العربية عن حرف أخو السين وأخو الراء، يا ترى الطاء، يا ترى العين، ولا الصاد؟ أليست الصاد والسين فيهم صفير وهمس، والراء والصاد فيهم تفخيم؟ اسمعوا، اهدنا الصراط المستقيم. الكلمة أصبحت الآن خفيفة، صحيح؟ قل كده، ها اهدنا، ها اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو كان السبب. أقول لكم مثال آخر بسبب التنافر. عنبر، قولوا بالنون، عنبر، قولوا كده. ما الذي جاء بالنون بعد الباء؟ النون لا تحب الباء، النون فيها غنة، الباء ليس فيها غنة. النون الباء تقلقل، الميم لا تقلقل. الباء شدة، الميم ليست شدة. ايه ده؟ ما الذي جعل الباء تأتي مع النون؟ فجئنا بحرف أخو النون وأخو الباء. فتش في اللغة العربية عن حرف نجد الميم والنون فيهم غنة، والميم والباء من الشفتين، فنقول عنبر ولا عنبر؟ هذا أخف. يبقى هذا التنافر كان سببا للإقلاب وللقلب عموما. فهمتم؟ Masya Allah, ini faedah yang bagus. Berikutnya adalah tambahan, kalau kita biasanya belajar tufatul atfal kan hanya sampai takorub ya, terus ada tambahan tabaud, sekarang tambahan tanafur. Tanafur itu secara bahasa tanafur itu sesuatu yang menjauh ya, sesuatu menjauh atau sesuatu yang bahkan jauhnya bukan sekedar jauh, jauh sembari tidak menyukainya, jadi menyukai sesuatu yang sangat berlawanan gitu ya. Nah di sini mereka memberikan contoh. Sebelum contoh tentang iqlab, dia menyampaikan contoh tentang kata as-sirat dalam surah Al-Fatihah. Contohnya as-sirat itu asalnya pakai sin ya, jadi asalnya sin, ra dan ta. Cuman masalahnya ra sama ta ini sama-sama tafkhim, apalagi ta. Ta ini juga sangat tebal ya dengan sifat itbaq. Maka karena antara misalnya sifat rokhawah dengan syiddah ya, yang saling berlawanan, atau antara sifat yang tipis dengan yang tebal itu sangat berlawanan dan tidak menyukai di antara keduanya, maka dicari penengah untuk menengahi dua sifat yang sangat berlawanan atau tidak menyukai hal tersebut, begitu ya. Maka diberikan apa? Solusi yang terdekatnya dengan huruf sin, karena sin itu masih satu makhraj dengan huruf shad itu ya.
diganti dengan huruf shad. Huruf sin diganti dengan huruf shad karena huruf shad yaitu masih satu makhraj dengan huruf sin, dan shad juga memiliki sifat yang sama dengan huruf ta. Jadi punya kesamaan dari sisi makhraj dengan sin diganti dengan shad, dengan as-sirat dengan shad punya sisi kesamaan dari sisi sifat yaitu tebalnya pada huruf ta. Maka dia menjadi solusi dibaca dengan as-sirat. Ini dalam riwayat Hafs ya. Dalam riwayat Hafs kita hanya bisa membaca dengan as-sirat dengan shad. Berbeda dengan riwayat lain yang membaca dengan sin, boleh dengan baca di sin. Nah begitu pula tanafur juga menjadi sebab hukum iklab ya, hukum iklab. Contoh tadi belum memberikan kata ambar hadi min ismil Madinah, kata ambar ismul Madinah ada atau ismul rajul Amba'a nam, ada ghalat fi istima'. Belum memberikan contoh kata amba'a ya dalam Al-Qur'an, amba'a atau mim ba'di dan segala macamnya. Di sini kan kita ketahui iklab itu hanya sekedar nun ketemu ba pasti diganti dengan mim. Nah, kenapa itu diganti dengan mim gitu kan? Karena mim ini bisa menjadi penengah di antara sifat gunahnya nun dan makhrajnya ba. Gitu ya. Kalau baca anba'a, ini dalam perspektif lisan orang Arab ini kurang efektif, kurang ringan. Maka dicari huruf penengah yang dimana antara dua huruf ini nun dan ba ini dia tanafur, artinya dua sifatnya sangat berlawanan dan sangat tidak cocok untuk digabung begitu ya. Maka dicari sifat penengah itu apa? Huruf penengah itu adalah huruf mim. Mim ini punya kesamaan sifat dengan nun yaitu gunnah dan punya kesamaan makhraj dengan ba di syafatain. Kurang lebih seperti itu. العلاقة الخامسة تسمى الثقل. اكتب الثقل. كيدا berikutnya الثقل. ما معنى الثقل؟ مثلا تجدون الثقل في اللغة العربية يأتي من كثرة التوالي، يعني يأتون وراء بعضهم. اسمع كده، تجد صعبة، تجد لكن تعب لا هذا سهل. أن تنتقل من حرف لحرف يسير، لكن هذا صعب صحيح. طيب اسمع كده، تتساءلون. قل معي تتساءلون. قولوا تتساءلون. ثقيلة ولا خفيفة؟ ثقيلة. لكن اسمع بقى، تساءلون به والأرحام. ما الذي حدث؟ يسقط الثقل في اللغة العربية، وهذا في كلمات كثيرة. اسمع، تنزل الملائكة. أيهما أخف، تتنزل ولا تنزل؟ تنزل صحيح. تيمموا. من أخف، الأولى أم الثانية؟ هذا اسمه الثقل، وغالبا نسقط حرفا منهما. أعطي لك مثال آخر، اسمع. وقلنا لا واتقوا اللي هي ايه، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. اسمع، تا حرف حلقي صعب، ثم تا ودا، اذا هذا ثقيل ولا مش ثقيل؟ اسمع كده، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ثقيلة. لكن في سورة النساء وقلنا لهم اسكنوا هذه ولا تعدوا في السبت، وليس ولا تعتدوا في السبت، حذفنا التاء فقلنا تعدوا في السبت. أيهما أخف؟ جرب معي، تعتدوا ولا تعدوا؟ أيهما أخف؟ Mana yang lebih ringan, ta'tadu atau ta'tadu ولا تعدوا؟ ta'tadu atau ta'du yang lebih ringan pengucapannya. تعدوا صحيح. فهذا بسبب الثقل، فالثقل كان سببا للحذف.
غالبا الثقل هو سبب للحذف. طبعا في نكتة في التفسير فيها: وقلنا لهم لا تعتدوا، الأمر موجه لنا كمسلمين في المستقبل، لأن فعل المضارع إذا جاء عليه تحذير للناهية تحول من المضارع للمستقبل، فلا تقول لا تشرب في المستقبل، لا تنم في المستقبل، لا تفعل في المستقبل. هذا في فقه اللغة العربية، الفعل المضارع إذا دخل عليه النهي حوله من مضارع إلى مستقبل. لا تعتدوا هذا تحذير، فجاءت الكلمة على أصلها. لكن لما كانت فعلا ماضيا والماضي لا يأتي مرة أخرى، فقال الله لا تعدوا، سقط، لأنه خلاص سقط، حدث وسقط فحذف منه. Baik, berikutnya adalah al-thiqal ya, kaidah masih pembahasan alaqatul huruf ya. Ini yang ke-6 ya. Ada thiqal itu secara bahasa itu berat. Tentunya dalam perspektif lisan orang Arab itu sendiri dan juga dari lisan kita. Nah, maksudnya thiqal itu atau berat adalah ketika harokat yang sama, misalnya fathah, kasrah, dhammah, ya ada 2 atau 3 yang berurutan bergandengan dalam satu kata. Nah, kaidahnya nanti dalam bahasa Arab itu nanti diberikan hukum isqat, yaitu digugurkan ya. Artinya dihilangkan salah satunya agar lebih mudah dan enteng dalam pengucapan. Misalnya tadi beliau contoh pertama mengatakan tatasaalun, ya itu kan ada tatasa ya. 2 ta lalu ada sin yang sama-sama berharokat fathah, maka salah satu huruf yang sama itu dihapus. Jadi bukan tatasal tapi tasaalun ya. Begitu juga tadi misalnya tatanazzal. Nah, dalam sebagian konteks dihapus salah satu huruf ta-nya lalu diambil satunya dan dibaca dengan tanazzal. Begitu pula tayammum. Kata tayammum kita sering pakai kata tayammum, tatayammama. Maka ketika kita baca dengan diiskot tayammama ya, tayammamu. Ya seperti itu. Nah, ini memang ada pendekatan dari sisi tafsir ya. Kenapa ada yang bisa dihilangkan? Nah, apakah mempengaruhi dari sisi makna? Yaitu tadi sudah dijelaskan bahwasanya kalau misalnya tadi contoh di wala ta'tadu dan wala ta'du. Ta'tadu berarti dia menunjukkan pada fi'il mudhari, yaitu menunjukkan pada suatu perbuatan yang akan datang. Jadi ada semacam arahan atau ada semacam himbauan agar tidak melakukan perbuatan itu di kemudian hari. Tapi wala ta'du berarti bas pada kesempatan itu saja. Pada kesempatan itu yang sudah berlampau untuk tidak diulangi kembali lagi. Ta'adu itu melampaui batas, kurang lebih seperti itu. Jadi ada juga pendekatan dari sisi tafsir dan juga dari sisi bahasa. Nice. 5 دقائق. نعم لمدة. في 5 دقائق. نعم يريد الاصلاح في هذا الوقت ماشي. بعد العصر. بس هو الكتاب لم يشرح كاملا، ده فيه الروم والإشمام والإشارات، سنمكث وقتا طويلا، بس أنا كده أعطيتكم شيئا يعني كبيرا منه إن شاء الله. ممكن فقرة الأسئلة كما تشاءون. الأسئلة إذن الآن أم ماذا؟ الأسئلة. نعم. Baik, sekarang karena kata Syekhuna waktunya terbatas ya, dan sebenarnya banyak pembahasan yang ada di kitab fikih hakam ini yang belum terbahas secara detail ya, jadi bisa dibaca dan mungkin untuk memperluas bahasan bisa dilengkapi dengan pertanyaan yang dibuka ya. Sampai jam berapa? Jam berapa? 3:10 aja kali ya? Ya 3:10, tambahin dikit ya. Ya mungkin sampai 3:10 idza as-tsalitsah wal ونقف الثالثة الآن. الثالثة وعشرة للأسئلة لغاية 13 ونقف. نقف ماشي. قبل استراحة للصلاة. Ya, sampai 3:10 kurang lebih ada 15 menit waktu untuk berdiskusi dengan Syekh. Yang bisa bahasa Arab langsung silakan, nanti saya berusaha untuk terjemahkan. Yang belum nanti saya akan usahakan untuk terjemahkan dan nanti disampaikan ke ke hadirin semua. Silakan mungkin yang mau bertanya dari asatidzah, dari tulab, ustadzat dan thalibat, boleh mengacungkan tangan dan diberikan mic ya oleh panitia berarti ya. Silakan.
Itu tulab. Itu. Pakai itu, kasih mic. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa hafizakum Syekh. Ismi Hanif Syekh. Wa insyaallah ana saakunu taliban fi Jamiatil Azhar insyaallah Syekh. Soal awal Syekh, apa keutamaan dalam mempelajari dan mendalami ilmu tajwid dan qiraat? Sekian sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, sa'ala sa'il yani talib Hanif wa huwa talib fi Ma'hadil Karim bil Quran min tullabi adzan wa huwa yas'al ma faidah wa ma hikmah fi ta'allum at-tajwid wal qiraat. ما فائدة تعلم التجويد والقراءات نعم mungkin ala sabil ijmal mungkin Maulana ala sabil ijmal atau sabil am ala sabil ijmal atau ala sabil am secara umum kan maksudnya yang diminta secara umum atau gimana yang maksudnya لماذا لا Maulana ala fi ta'allum wa ta'ammuq ilmu tajwid wal qiraat نعم الو ماذا هذا يكفي طيب فائدة تعلم التجويد والقراءات. أولا دعنا من القراءات الآن، خلينا في التجويد. التجويد الله تبارك وتعالى أنزل القرآن هكذا. كيف ترتضي أن تقرأ القرآن على هيئة لم ينزل بها من عند الله؟ هل ترتضيها؟ هكذا أنزل. هذا أمر. الأمر الثاني أن التجويد فيه تيسير للنطق. كل هذا الذي نذكره هو كي أقرأ قراءة خفيفة، فكيف لا تتعلم؟ الله تبارك وتعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن هو يسير على اللسان، كيف لا أدرس ما هو يسير على اللسان؟ يبقى هكذا نزل وهكذا اليسر. الأمر الثالث، أنا أشرح لكم الآن فقه التجويد صحيح، لكن كل حكم تجويدي يرمي إلى شيء في المعاني دقيقة. فنحن نقول في علم العربية هذا من الإعجاز، يعني فيه شيء معجز. والإعجاز يعني التحدي. الله تبارك وتعالى يتحدى الناس العرب وغير العرب أن يقولوا كلاما مثل كلامه. التجويد هذا وكأنه تقرأ اللفظ بهيئة، هذه الهيئة فيها من الإعجاز ما ليس في الكتب ولا في الكلام الناس. فهذا إجمالا فائدة التجويد. فهم؟ أنا مترجم مولانا. Ya, tadi berikut beberapa faidah dari ta'allum, mempelajari dan memperdalam tajwid yang disampaikan oleh Syekhuna. Yang pertama adalah untuk mempelajari Al-Quran sebagaimana diturunkan gitu ya, karena kita membaca Al-Quran ini ada panduannya. Sebagaimana kita memahami kandungan Quran, maka juga membacanya pun sebagaimana diturunkan. Kama unzil, naqra'ul Quran kama nunzil. Itu pertama, agar kita membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan Allah kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril, terus disampaikan ke berbagai generasi setelahnya. Lalu yang kedua adalah untuk mempermudah lisan, ya, mempermudah kita untuk membaca Al-Quran. Karena tajwid itu nanti esensinya adalah kita justru akan lebih mudah dalam membaca. Tadi beliau menyampaikan dari kutipan surah Al-Qamar, walau qad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Maka di situ beliau mengatakan justru dengan mempelajari tajwid kita akan mempermudah lisan kita membaca Al-Quran. Yang ketiga juga tajwid ini juga sebagai sesuatu yang ijaz, artinya sesuatu yang istimewa, karena
istimewanya Quran ini adalah dia sekaligus untuk menantang orang-orang kafir pada saat diturunkan Al-Quran di Quraisy Mekah, dan juga karya-karya lain atau buku-buku lain yang tidak bisa menandinginya, bahkan dari sisi cara baca atau dari sisi keindahan bahasa yang dipakai. Bahkan sastra Arab yang berkembang pada zaman jahiliyah pun juga belum ada yang bisa menandingi keutamaan dan keistimewaan kandungan Al-Quran itu sendiri. Hakadha litajwid syekhana wa mal qiraat. أما فائدة القراءات فالقراءات أثقلت القرآن معاني وأوجه لا يستقيم على لفظ واحد، وهذا يجعل القرآن مليء بالمعاني التي تكون دستورا للناس. أعطي لك مثال. لو قلت مثلا، لو قرأت وإذ وعدنا موسى، وإذ واعدنا موسى، وإذ واعدنا ووعدنا، في فرق بينهما؟ ما الفارق؟ في فرق في الصوت صحيح، هذا ألف، لكن هل هناك فرق في المعنى؟ وعدنا وعدنا، ترجم هذا. Ya. Faedah dari ilmu qiraat yang beliau sampaikan adalah di perbedaan bacaan yang diriwayatkan dari para a'imah qiraah itu akan ada beberapa makna-makna yang saling berkaitan, yang saling memiliki koneksi dan berkembang satu sama lain. Yang mana-mana ini nanti akan berpengaruh kepada konteks hukum dan hal-hal yang bersifat pedoman hidup bagi kita semua. Contoh dia bilang memberikan contoh antara wa'adna dengan wa'adna. Belum masih melanjutkan. وعدتك أنت لم تطلب مني وقلت لك سأعطيك كتابا، هذا وعد مني أنت لم تطلب. وإذ وعدنا، أما وإذ وعدنا يبقى طلب سيدنا موسى يا رب اعطني كذا كذا، فلما طلب وعده الله بهذا، فهذا يعلمك الدعاء. ففارق القراءات فارق لإظهار المعنى يعني لأن فيه بترى الإعجاز في القراءات. كيف لا تتعلم هذا؟ ما هو أصلا هو كتاب معجز، أين الإعجاز؟ يظهر بدراسته، فتدرس التجويد أو القراءات لتظهر أو ليظهر لك هذا الإعجاز. Ya, beliau berikan contoh tadi ya dari kandungan makna wa'adna dengan wa'adna hadhi fi surat al-Baqarah maulana hakadha wa idh wa'adna hakadha. Di juz 1 kan ada wa idh wa'adna Musa ya. Itu perbedaan simpelnya adalah beliau sampaikan ya, ini hujjatul qiraat, arti argumentasi perbedaan qiraat. Berarti wa'adna kalau dengan berarti pola pola mazid ya. Dia mati wa'ada, berarti dia adalah janjinya itu diminta dulu, ada permintaan untuk memenuhi janji, begitu ya. Sebenarnya kalau wa'adana dia janji yang sifatnya adalah tidak ada permintaan dahulu. Jadi adalah perbedaan dari sisi konteks makna dan konteks bahasa yang dipakai. Nah ini adalah mempengaruhi dari penggunaan makna yang akhirnya nanti dapat melengkapi dari isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Nah, soal akhir. Ya. Cukup Hanif ya, berikutnya Atali mungkin dari akhwat atau dari asatidzah dari talib, dari Zoom ya, pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia itu. Ini satu lagi ya kali ya, di online. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan dari Zoom ya Ustaz. Jadi pertanyaannya, bagaimana membaca Al-Quran dengan irama atau tarannum yang
berbagai macam. Lagu maksudnya, makomat kali ya? Makomat ya maksudnya ya? Apa gimana? Teksnya gimana? Lengkapnya? Hah? Ya itu kan pertanyaannya ya. Syekhana sa'ala sa'il abra Zoom, yakni ma hukum kaifa hukmu qira'at al-Quran bil maqamat. نقرأ القرآن بالمقامات المقامات الصوتية بالمقامات يعني نعم هذا السؤال. أنا حينما أقول الحمد لله رب العالمين هذا مقام. واحد ثاني يقول الحمد لله رب العالمين، هذا مقام آخر. مثلا القراءة بالمقامات هذا سؤال لا يسأل كأنني أقول السكين حرام أم حلال. يا أخي السكين ممكن أن تستخدمها في كذا وممكن أن تقتل بها. الأمر يرجع إلى النية. السؤال سؤال، أنا آسف في السائل، أنا أعتبر أن هذا السؤال سفه لا يسأل. لا تقل هل القراءة بالمقامات خطأ أو لا. الشيخ المنشاوي كان يقرأ بإيه؟ الشيخ الحصري، الشيخ العباس في القراءة الإذاعة والتلفزيون، إمام الحرم الحمد لله رب العالمين، هذا يقرأ. لكن أي قراءة في الدنيا بمقام. لكن بقى السؤال الصحيح الذي يلعب في القرآن ويخرج من كذا وكذا أقول الأمر يرجع إلى النية. أنا أقرأ لكي تقول الناس الله صوته رائع جميل، هذا شيخ كبير، أنا أخذت ذنب. لكن إن كانت النية صالحة لإظهار جمال القرآن فجائز، لأن الصوت الندي الصوت الندي مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من سيدنا عمر بن الخطاب، رأى رؤية الأذان، لكن هل أمره النبي بالأذان؟ لا، أمر بلالا وقال في حجة الحديث إنه أندى صوتا، يعني صوت الندي. والصوت الندي بيبقى أولى، بيبقى أقرب للخشوع. أنا أخشع حينما أدخل مسجدا مثلا الإمام يصول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أجد نفسي أبكي أو أخشع. لكن واحد الحمد لله رب العالمين، أنا أعتقد أن الناس تنفر من هذا الصوت. القراءة بالمقامات هذا سؤال خطأ. لكن افتعال واحد بقى هذا يغني، هذا مكروه. أن تقف وتأتي باليمين واليسار وتفعل الأفاعيل بالغناء، الغناء حرام. وأنت تعلم الذي يغني بالقرآن حرام هذا، لأن القرآن ليس مادة للتغني للغناء، لكن الغنى فيه وإظهار جمال الصوت بأي مقام شئت أو انتقلت، فهذا جائز لا محالة. ومن قال غير ذلك فهو مخالف للمنطق والعقل. هذا السؤال الأخير والجواب الأخير قبل الاستماع. Baik, ya, pertama Syekh sedikit mengkritisi pertanyaan dari penanya ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada penanya. Jadi pertanyaan bagaimana hukum membaca qomat itu pertanyaan yang kurang tepat. Karena ini sama saja kalau kita bertanya bagaimana hukum memakai pisau. Gitu kan? Pisau itu kan bisa kita gunakan untuk memotong makanan, bisa juga untuk membunuh. Berarti ya tergantung apa? Tergantung dari niat orang yang menggunakan alat tersebut. Jadi bisa saya juga simpulkan tambahan, dia sebagai wasilah. Karena setiap kita baca Quran pun ada makomnya, ada
lagunya atau ada keadaan suara kita yang berbeda-beda, dengan lagu yang datar sekalipun, dengan bacaan yang berirama sekalipun yang tidak harus mengikuti bacaan syekh tertentu, itu sudah ada makomnya, baik itu Imam Haromain, baik itu Syekh Mishawi, Syekh Muhammad Al-Husari yang kita baca sering kita ikuti, ya itu semua ada makomatnya. Jadi tergantung niat kita untuk menggunakan makomat untuk apa. Kalau digunakan untuk berbangga-bangga tadi misalnya, untuk dikatakan sebagai seorang seorang qari yang baik bacaannya dan segala macam, untuk riya dan segala macam, ya maka ini menjadi jelas yang salah. Begitu pula jika makomat ini, lagu ini digunakan untuk bacaan yang justru malah mengurangi atau malah menabrak hukum tajwid yang sudah ada, bahkan berlebih-lebihan hingga taraf mughanni. Jadi dia seakan-akan jadi bernyanyi dengan Quran. Nah, mesti dibedakan antara melakukan mengiramakan Al-Quran dengan menyanyikan Quran, itu dua hal yang berbeda. Nah, beliau mengatakan kalau menyanyikan Quran dengan melandai-landai sampai mungkin gerak kiri yang berlebihan, ya dengan perbuatan lain macam-macam, itu jelas menjadi perbuatan yang dilarang. Nah, maka yang salah itu bukan iramanya. Irama itu hanyalah sarana kita untuk baca Al-Quran. Nah, irama itu adalah pendukung kita. Jika kita gunakan untuk baik, tetap menjaga hukum-hukum tajwid yang ada, maka ada suatu hal yang baik begitu. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan untuk majelis siang ini, dan ba'da asar nanti insyaallah nastamir al-as'ilah ba'da al-asr amla nastamir wa ba'da hadha mungkin talaqqi al-Fatihah lil jami'. Jadi pada asar nanti agendanya setelah asar ada melanjutkan pertanyaan jika masih ada. Kalau tidak ada, mungkin pertanyaan nanti diberikan kesempatan 4 sampai 5 orang jika masih ada. Kalau tidak ada, ada kesempatan kita untuk talaqi surah Al-Fatihah bersama Syekh Muhammad Kahila di sini. Sebelum nanti mungkin pembagian sertifikat dan penutupan dari panitia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kepada panitia. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Tadi sama Syekh Dr. Kahila sudah membuat MOU. Jadi insya Allah bersama beliau akan ada beberapa follow up agenda, webinar ataupun beberapa daurah. Bahkan berharap nanti santri dari Indonesia, dari Hasbi, dari Karim atau dari Thaibah bisa bermulazamah sama beliau langsung nanti insya Allah. Amin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan nanti pada dasar bisa talaki surah Al-Fatihah sekaligus nanti pembagian sanad dan berpose bersama-sama beliau. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, setelah ini boleh istirahat menjelang persiapan menjelang asar. Insyaallah nanti kita lanjutkan ba'dal asar insyaallah.